हाय एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल हब। आज हमर टॉपिक कौन? प्रायोरिटी माने प्राथमिकता। प्राथमिकता माने आम इम्पोर्टान्स क्या दौरान माने आम जीवन में प्रथमे क्या प्रायोरिटी दौरान आम लाइफ रे तो बहुत गुड़ाई जिनस थाए कम करने फैमिली मेंबर हो कि जॉब हो बहुत जिनस थाए कम करने किंतु से काम भितर आम क्या प्रायोरिटी देवा उचित किपरि आम देवा आउ क्या इम्पोर्टान्स देवा ता विषय आज आम पढ़ा। देन मु स्क्रीन शेयर करुच्ची कथा हबा। ओके, आज टॉपिक आमर आज कौन? प्रायोरिटी माने प्राथमिकता। ओके, व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? आमर प्राथमिकता कौन? आमर प्राथमिकता हेउछि आम पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। यह एक कंपास भली अटे जहां हमको जीवनर यात्रा पई मार्गदर्शन करे। तेणु आसंतु एहाकु मने रखिबा जहां आम पई प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण ताहा खोजिबा एवं एहाकु आमर प्राथमिकता करिबा। यार अर्थ है आमको गोटे जीवन गोटे कंपास भाविबा आमे से भितर आमर सब किछि अछि माने स्केल अच्छी, पेंसिल अच्छी, रबर अच्छी, कटर अच्छी, सब बहुत जिनस अच्छी बट आमको से भितर गोटे बाछिबा को पड़िबो प्रकृत रे आमे गोटे जिनस बनया पई हेले प्रथमे प्राथमिकता कोन। ओके, सेही परे हम जीवन रे प्रकृत आम जीवन को ग्रो करिया पई हो कि आम गोटे गोल रे पहुंचिया पई बा सक्सेस पॉइंट रे पहुंचिबा पई आमर प्रथमे प्राथमिकता कौन? माने देखो किछि पढ़िबार अछि, फैमिली प्रॉब्लम रोचे, आम जॉब करबा उचित ना कोटा को आम प्रायोरिटी देबा? निज फैमिली को देबा ना जॉब को देबा? समस्त प्रायोरिटी अलग अलग थाए। ओके, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट माने प्राथमिकता परिचालन को बुझिबा। ओके, तुमर दिन को बैकपैक परि कल्पना कर। आपण आवश्यक करुथिबा समस्त जिनिस रे आपण याको पूरण करिवे। माने विद्यालय पुस्तक हो कि स्नाक्स हो, बोध हुए एक पानी बोतल भी हो, किंतु कथाटी होची तुमर बैकपैक असीम नुहे। एथिरे कौन रखाजिबो ताहा तुमको बुद्धिमान भाबरे बाछिबाकू पड़िबो, नचेत यह अत्यधिक भारी होई पारे एवं तुमे यहाको उठेबाकू समर्थ हेबो नाही। यार अर्थ है आम आम जीवन को गोटे बैग भाया भाविबा, गोटे बैग बा स्कूल बैग मनकर स्कूल बैग आम नेबा जोटा कि मु कहली सेथिरे आमे कंपास भर्ती करिबा, पानी बोतल भर्ती करिबा, बही भर्ती करिबा, देन खाता भर्ती करिबा, टिफिन भर्ती करिबा। एमती नुहे कि आमे जहा पुरेले भी रहिबो बैग रे किंतु गोटे टाइम हैला परे सी सरी जाय थाए। तो आमको स्कूल जीवा पई आमको जोटा माने देखंतु आज टाइम टेबल थाए हमर एई सब्जेक्ट ही अछि आमे ताको नेबा। तो सब जिनस नहीं कि आमे भारी हेबा, टेंशन हेबा ताडो भलो आम पई गोटे टाइम टेबल करदेबा माने बाछि नेबा हमर गोटे प्रायोरिटी माने कोटा प्रकृत रे इंपोर्टेंस मो पई। टिफिन नबो, पानी बोतल नेले चलिबो, खाता नेबो, बही नेबो, एमती नुहे कि सब सब्जेक्ट आमे नेके जिबा। ओके, सेही टाइप रो आम जीवन रे प्रकृत रे प्रायोरिटी कोन, आमे काहाको इंपोर्टेंस देबा उचित, प्रथमे कोडा कले उचित आमको सेटा प्रायोरिटी देबाकू पड़िबो। ओके, यह एक प्रकार प्राथमिकता परिचालना परी तुमर प्रतिदिन सीमित समय एवं शक्ति अछि जेपरि तुम ब्याग रे स्थान अछि। तुमे सब किछि करि परिबो नाही, तेणु तुम पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय बाछिबाकू पड़िबो। यार अर्थ हला 24 आवर्स समस्तक पई, आपणक पई, मो पई। तो गोटे मनुष्य चाहिए समस्तक पई समान टाइम, तो आमे चाहिबा आमे सब किछि करिदेबा तो सेही परि हेई परिबो नहीं। तेणु हमको पई प्रकृत रे इंपोर्टेंस कोन ताको हमको परिचालना करबाकू पड़िबो, माने मैनेज करबाकू पड़िबो। प्रतिदिन सीमित समय थाए आ निजर बल भी सीमित थाए। हमको टाइम टेबल थाए एतिकी समय रे आमे सोइबा, एई टाइम रे आमे प्रोग्राम करिबा बा एटा घर काम करिबा, एई टाइम रे करिबा। सेति पई हमको प्रथमे प्रायोरिटी कोटा को देबा आमे निजे ही बाछिबा। एटा निजे ऊपर थाए और सेटा को मैनेज करबा निहाती दरकार, जोटा कि आमे निजे गोटे प्रायोरिटी को आमे मैनेज करि पारुछंती माने हमर प्राथमिकता कोन आमे जदि जानि पारुछंती ना आमे निजर सक्सेस पॉइंट रे आमे सियोर पहुंची परिबा। ओके, तुमे खोजिबाकू चाहुतिबा धन परि तुमर लक्ष्य विषय रे चिंता कर। किछि धन छोट जेपरि कि तुमर होमवर्क समाप्त करिबा एवं किछि बड़ दिने भलो चाकरी पाइबा पड़ी प्रथमे केउ धन बा संपत्ति खोजिबाकू पड़िबो ताहा तुमको ही स्थिर करिबाकू पड़िबो एवं तापर एहाकू खोजिबा उपरे ध्यान दियो। धन माने संपत्ति बा निजर लक्ष्य बा निजर गोटे इच्छा ताकू कहा जायछि जोटा कि धन। ओके, निजर इच्छा हमर इच्छा प्रकृत रे कोथरे हमर प्रकृत लक्ष्य कोन हमको ताहाकू चिंता करिया पड़े। छोट भी होता है गोटे छोट पिला मानक पई तांकर पाठ पढ़ा बा तांको होमवर्क जेमती गोटे प्रायोरिटी थाए, सेमती बड़ लोकंक पई तांकर प्रोग्राम थाए बा बिजनेस थाए बा जॉब थाए बा प्रोग्राम बनेबा किछि जिंस बनेबा बा घर काम करबा, होम मेकर मानक पई गोटे घर बनेबा। एमती जे मु जेमती वीडियो बनौछि माने डिजिटल क्रिएटर मानक पई थाए गोटे डिजिटली किछि करबा। सेमती हमको गोटे
ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଲାଇନରେ ଗଲେ ଆମକୁ ଠିକ ହବ, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପ୍ରତି କିପରି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେପରି ଏକ ଚକଚକିଆ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ମନେ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ, ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ରହି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ବଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରେ। ମାନେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ କିଛି ମେସେଜ ଆସିଗଲା, ଦେନ ଆମର ମୋବାଇଲ ପଟେ ମନ ଲାଖି ଯାଇଥାଏ, ଦେନ ଆମେ ପଢାରେ ହଟେଇ ଯାଇଥାଉ। କିମ୍ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିବା ବାହାରେ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, କିମ୍ବା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କାମ ସକ୍ସେସ ନ ହଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ନିଜେ ଯଦି ଚୁଜ କରିଥିବ, କେତେ ସମୟ ଆସୁ, କେତେ ଜିନିଷ ଆସୁ, ବା କେତେ ମଣିଷ ଆସନ୍ତୁ, ବା କିଛି ସମୟ ବି ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ହଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛି ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସୁ ବା କିଛି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏହା ସର୍ବଦା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ହାର ମାନିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରହିବ, ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶେଷରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେପରି ତୁମେ ଏକ ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ଯାଇ ସବୁଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଛ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ବା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ଏତେ ଦିନ କରିଲା ପରେ ବି କିଛି ବି ଫଳ ମତେ ମିଳୁନି। ତ ଯୋଉଥିରେ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିବ ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ଗୋଟେ ଖୁସି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ସେଇଟାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଧୀରେ 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 ଆମେ, କୌଣସି ମଣିଷ ବି କେବେ ବି ହଠାତ୍ ସିଢିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନି, ଆମକୁ କେତେଟା ସିଢି ଚଢି ଚଢି ଯାଏ, ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ବି ପଡେ, ସେଇଠି ଉଠି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ହାର ମାନନ୍ତୁନି। ଯୋଉଟା ବି ଲାଇଫରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସି ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା ବି କରିନଥିବେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ବି ଫଳ ମିଳିଯାଇପାରେ, ବା ଆପଣ ସେ ସକ୍ସେସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଅ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଲାଇଫ ର ବି ବେଳେ ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ଜବ ଆସିଥାଏ, ଚାକିରି ଆସିଥାଏ, ନିଜର ଛୁଆ, ନିଜର ସ୍ଵାମୀ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଚାରି ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ନିଜର ବୁଲିବା ଅଛି, ନିଜର ସୌକ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ତମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। କାହା ପାଇଁ କଣ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେମିତି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଥାଏ। ଓକେ, ସେମିତି ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନିଜେ ବାଛିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସେଥି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଆମର ଟପିକ ଥିଲା ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ କିପରି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି କୋଉଟା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କୋଉଟା, ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଉଟା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ଆସେ ବା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଟା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବି ମୁଡ ଆସିବ, ମାନେ ସେଥିରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେବାକୁ ପଡେ, ମାନେ ସେଠୁ ମାନେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନ ପୂରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ବଟ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବି ପଡିଥାଏ। ବଟ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଆମେ କିପରି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବା ନିଜ ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଇଠୁ କେମିତି ବାହାରିବା ଆମେ। ତ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ତ ପଇସା ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେବା। ପଇସା ନଥିଲେ ବି କିଛି ହୁଏନି, ମନି ନଥିଲେ, ଦେନ୍ ତା ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଛନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ବଡିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମେଡିଟେସନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମିଟ୍ ହେବା କିଛି ନୂଆ ଟପିକ ଉପରେ କଥା ହବା ପୁଣି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।